अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की एक बेहतरीन दुआ, जिस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से अपने लिए खैर व बरकत तलब कर सकते हैं, बेहतरीन रिस्क मांग सकते हैं। हम अल्लाह ताला से अपने लिए तकदीर के बेहतरीन फ़ैसले मांग सकते हैं। तो चलें इस दुआ को शुरू करते हैं। दुआ शुरू करने से पहले आप अहबाब से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को महफूज कर लीजिएगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको ये दुआ भूल भी जाए, आपको पढ़ना ना आए, तो आप अहबाब इस वीडियो की मदद से दोबारा पढ़ सकें, दोबारा याद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमुन्नु अलैक। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमुन्नु अलैक या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजिईन वजारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़तरन अलय्य फिर्रिज़्क़ फम्हुल्लाहुम्मा शक़ावती व हिरमानी व तर्दी व क़तार रिज़्क़ी व अथबतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़िक़ा सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़िक़न लिल खैरात। फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल। यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित्तजल्लिल अअज़मी फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़्रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरमु अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ मा नअलमु व मा ला नअलम व मा अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तर्जुमा। ए अल्लाह, ए एहसान फरमाने वाले, तुझ पर एहसान नहीं किया जाता। ए इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाले, ए कुदरत और इनाम वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू पनाह लेने वालों और अमान तलब करने वालों और डरे हुओं की पनाह है। ए अल्लाह, अगर तूने अपनी किताब तकदीर में मेरा बदबख्त होना या नामुराद होना या मरदूद होना या मेरे रिज़्क़ का तंग होना लिखा है, तो ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से मेरी बदबख्ती
اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے، بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو، اس دعا کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ آپ احباب کو بھی ان کے پڑھنے کا ثواب مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔